Ma'am, bali yung order nyo daw po, wala dang available na spaghetti, pinalitan na lang daw ng pancit daw po. Ano ba yun? Yung chicken alakim, boss? Yung chicken alakim daw, pinalitan na lang daw kasi hindi na daw available. Pinalitan na lang daw ng ng egg daw. Ito daw yung egg, oh. Diyan daw. Ma'am, di na daw, ayan, available. Palitan na lang daw po ng sabi doon, pinalitan na lang daw po yan ng ibang flavor. Sabi daw, pinalitan na daw ng cookies and cream. Cookies and cream daw. Doon eh, nandun banda yung pin. Kala ko doon. Yung kay ano to? Joshua, kaya pala sigaw ng sigaw to siya eh. Abay, akala ko doon pa banda. Dito pala. Gutom ka na? Pero kung nag-joke man siya kayo, hindi ko binuntahan. Opo, ito po. Bali, ano po no, Jolly Spaghetti ang order nyo, ma'am, no? Ma'am, bali yung order nyo daw po, wala dang available na spaghetti, pinalitan na lang daw. Pinalitan na lang daw po ng pancit daw po. Pancit, ma'am. Pancit bihon daw po. Dinagdagan na lang daw po ng kikiam, ma'am, tsaka daw gulay. Nagdagan naman daw. Okay lang daw po yun. Pancit bihon po, or balik na lang po natin, ma'am. Okay lang kuya, sige na to. Pancit bihon, ma'am, okay lang. Wala na daw po kasing dinagdagan naman daw po yan ng kikiam daw po. Yung yung pancit daw po. Pwede na yun kuya kasi hindi na rin nauubos yung spaghetti. Okay lang po yan, o balik na lang po natin. Okay lang sir. Okay lang po. Kaysa magbalik-balik. Alam niyo ba bait po? Pancit bihon po yan. Di, plak lang po. Joke lang po. Joke lang po yan. Joke lang po. Huwag na rin talaga ako. P77. Ito. P77. Boss, yung order nyo po pala, boss, yung may chicken, ano ba yun? Yung chicken alakim, boss. Yung chicken alakim daw, pinalitan na lang daw kasi hindi na daw available. Pinalitan na lang daw ng ng egg daw. Ito daw yung egg, oh. Diyan daw. Palit na lang daw dyan sa chicken. Palit na lang daw dyan sa may chicken alakim, egg na lang daw kasi wala na available. Tas wala na rin daw, hindi na rin daw kasi naluto eh, kaya ito na lang daw yan. Yun na lang daw ipalit doon sa chicken alakim. Ano na lang, egg alakim yata yan eh. Okay lang daw yan. Ko lang. Okay lang yan, boss? O boss? O ibalik na lang. Ibalik na lang natin yan. Egg daw eh. Magiging chicken na rin daw yata yung mga tumi. Ito, magiging chicken na rin daw. Okay lang daw yan? O palitan na lang? Ano ba yun nawala? Ito, yung chicken alakim. Egg na lang daw yung palit. Okay lang daw yan? Yung hiwalay na lang eh. Chicken alakim? Oo, egg alakim na lang. Yata. Okay lang yan? O palitan na lang natin. Balik na lang natin. Kasi egg na lang daw eh. Wala yung Egg na lang daw yung pinalit eh. egg lang siya? Oo, ito egg. Egg na lang daw. Ayos lang yan. Balik na natin. Egg alakim daw yata yan. Maging chicken na rin daw yata ito. Ito yung binigay. Okay lang yan? Kaya Okay lang yan. alam mo? Di joke. Boss? Kaya egg siguro to prank lang, boss. Joke lang. Pero lang, boss, chicken yan, chicken. Ito na lang. Boss, okay lang upload sa vlog. Tagal doon sa may Oo. May order nyo po, po yan, no? Yung social. Oo. 270 po. Ma'am, di na daw, ayan, available. Palitan na lang daw po ng sabi doon, pinalitan na lang daw po yan ng ibang flavor. Sabi daw, pinalitan na daw ng cookies and cream. Cookies and cream daw, sabi.
Oo. Kukisin Kim daw pinalit, sabi daw eh. Pinalitan na daw ng flavor. Pinalitan na daw ng flavor. Ay, okay, lasa. Ay, balik na lang po natin. Oh, no. Iba ang amoy? Hindi naman. Ano kaya? Kung kukusin. Pero pizza din yan. Oo, pizza ba yun? Oo nga, hindi. Ba't kaya yung lasa? Ice cream yun, di ba? Ba't kaya ganun? Ay, balik na lang po natin. Gusto tikman natin. Ito joke lang po. Ay, joke lang po, prank lang po. Nagulat ko lang eh. Nagulat din ako po eh, sa reaction niya. Oo, okay lang sa mga vlog namin. Sa mga vlog, sa mga video.